Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, we are from the seventh group consists of four people, namely Avista Eka Odila, Mukhlis Azhar Habibullah, Putri Nur Afifah, Dila Persya Putri. And here we will present about style, context, and register. Addresses as an influence on style. People use considerably more standard form to those they don't know well, and more vernacular forms to their friends. Many factors may contribute in determining the degree of social distance or solidarity between people. Relative age, gender, social rules, whether people work together or are part of the same family, and so on. This factor may also be relevant to people's relative social status. Penerima sebagai pengaruh pada gaya. Orang-orang menggunakan bentuk-bentuk yang jauh lebih standar untuk mereka yang tidak mereka kenal dengan baik, dan bentuk-bentuk yang lebih vernakular untuk teman mereka. Banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam menentukan tingkat jarak sosial atau solidaritas antara orang-orang di usia relatif. Di antaranya yaitu jenis kelamin, peran sosial, hubungan kerjasama, atau berasal dari keluarga yang sama, dan sebagainya. Next, accommodation theory, teori akomodasi. Speech convergence. When people talk to each other, their speech tends to become more similar. Speech accommodation occurs when speakers want to make themselves seem more like the person they are talking to. Konvergensi ucapan, yaitu ketika orang berbicara satu sama lain dan ucapan mereka itu cenderung mirip atau sama. Akomodasi bicara terjadi ketika penutur ingin membuat dirinya sama seperti lawan bicara. And next, how do speakers accommodate? When people simplify their vocabulary and grammar when talking to foreigners or children, they are converging downwards towards the lesser linguistic proficiency of their addresses. When a completed technical message is translated for the benefit of someone who does not know the jargon, speech accommodation is involved. Kemudian bagaimana pembicara mengakomodasikannya? Yaitu ketika orang menyederhanakan kosakata dan tata bahasa mereka saat berbicara dengan orang asing. And then speech divergence. Speech does not always indicate a speaker's negative attitude towards the addresses. A small difference, such as a foreign accent, can be appealing. Perfect convergence has its cost. If a foreign visitor sounds too much like a native speakers, it may work to their disadvantage. Kemudian divergensi ucapan, yaitu pada percakapan tidak selalu menunjukkan sikap negatif pembicara terhadap lawan bicara. Perbedaan kecil seperti aksen dan ketertarikan. And then stylization. Stylization is when someone goes beyond their usual ways of speaking or behaving and engages in a high or strong performance of some sort. Examples of stylization are found in the speech of comedians and singers who perform to entertain or amuse us. Stilisasi itu adalah ketika seseorang melampaui cara berbicara atau berperilaku yang biasa dan terlibat dalam kinerja tinggi atau kuat. Contoh stilisasi itu ditemukan pada percakapan komedian atau penyanyi pada pertunjukan mereka untuk menghibur para penonton. And then accommodation problems. Overconvergence behavior may be perceived as patronizing and interrogating, as psychopathic, or even as evidence that the speaker is making fun of others. We look for possible reasons for change in other people's speech. Listeners react differently to different types of convergence. Masalah akomodasi, yaitu perilaku terlalu konvergen dapat dianggap sebagai bentuk merendahkan, penjilat, atau bahkan sebagai bukti bahwa pembicara mengolok-olok orang lain.
Next, context, style, and class. Formal context and social rules. In a law court, the social rules of participants override their personal relationship with the addressee in determining the appropriate linguistic form for use in courtroom and other formal setting. Konteks formal dan peran sosial. Di pengadilan, peran sosial mengesampingkan hubungan pribadi mereka dengan penerima dalam menentukan bentuk linguistik yang tepat untuk digunakan di ruang sidang dan pengaturan formal. And then different styles within an interview. Interview were asked to read a passage of continuous speech and a set of word lists, one of which include words such as pin and pen, called minimal pies. The styles were more carefully monitored than the speaker normal interview style. The number of instances of standard variants used in this style was considerably higher than in the careful interview style. The vernacular is a person's most basic style. Researchers have used a range of strategies to distract people from concentrating on their own speech. Gaya yang berbeda dalam sebuah wawancara. Orang-orang yang diwawancarai diminta untuk membaca bagian pidato yang berkelanjutan dan serangkaian daftar kata. Salah satunya termasuk kata-kata seperti pin dan pena, disebut sebagai pasangan minimal. Gaya-gaya ini dipantau dengan lebih cermat daripada gaya wawancara normal pembicara. Jumlah contoh varian standar yang digunakan dalam gaya ini jauh lebih tinggi daripada gaya wawancara hati-hati. Kemudian gaya vernakular adalah gaya paling dasar seseorang. Para peneliti telah menggunakan berbagai strategi untuk mengalihkan perhatian orang dari berkonsentrasi pada pidato mereka sendiri. And then colloquial styles are the vernacular. There are many such features which distinguish colloquial from more formal styles of English. Two further examples which can be found in the English of Middle East different regions of the world are the use of me for standard my, then me met arrives, and the use of them instead of thus as a determiner. There's a cross speech in them old-fashioned doors. In hindsight, vernacular me is used by working class school children to diss of or express disapproval in stylised performance. Selanjutnya yaitu adalah gaya bahasa sehari-hari. Ada banyak ciri yang membedakan bahasa sehari-hari dan gaya bahasa Inggris yang lebih formal. Dua contoh lebih lanjut yang dapat ditemukan dalam bahasa Inggris di berbagai wilayah di dunia adalah penggunaan me untuk standar saya. Misalnya, kemudian saya tiba. Dan penggunaan bentuk mereka sebagai penentu. Ada cross speech di dalam pintu kuno. Di Tyneside vernacular digunakan oleh anak-anak sekolah kelas pekerja untuk menggoda atau mengungkapkan ketidaksetujuan dalam pertunjukan bergaya. The interaction of social class and style. The structural hierarchy of the Norway's social class is indicated by each of the distinct lines drawn on the diagrams. Group 4 at the top of the graph is the lowest social group and uses the highest proportion of vernacular in pronunciation. Going down the graph, its social groups use fewer vernaculars in pronunciation than the one above and more than the one below. And so the lines are clearly distinguishable. The diagrams also show that the more formal the styles, the fewer vernacular pronunciation or the more standard pronunciation occur. Interaksi kelas sosial dan gaya hierarki. Terstruktur dari kelas sosial Norwich ditunjukkan oleh masing-masing garis berbeda yang digambarkan pada diagram. Kelompok 4 di bagian atas grafik adalah kelompok sosial terendah dan menggunakan proporsi tertinggi pengucapan vernakular dalam percakapan. Penurunan grafik
setiap kelompok sosial menggunakan lebih sedikit pengucapan vernakular daripada yang di atas dan lebih dari yang di bawah, sehingga garis-garisnya dapat dibedakan dengan jelas. Diagram juga menunjukkan bahwa semakin formal gayanya, semakin sedikit pengucapan vernakular dan semakin banyak pengucapan standar yang terjadi. And then hypercorrection, the structure hierarchy of New York social class is indicated by each of the distinct lines drawn on the diagram. People pronunciation of post-vocalic increase as they pay more attention to their speech. Post-vocalic pronunciation is a very sensitive marker of class and of style in New York. LMC speakers outperform UMC speakers when they are reading isolated words. This is hypercorrect behavior. The LMC are overdoing it. Hiperkoreksi, hierarki terstruktur kelas sosial New York ditunjukkan oleh masing-masing garis berbeda yang digambar pada diagram. Pengucapan postvokalik, orang meningkat karena mereka lebih memperhatikan pidato mereka. Pengucapan pasca vokal adalah penanda kelas dan gaya yang sangat sensitif di New York. Pembicara LMC mengungguli pembicara UMC ketika mereka membaca kata-kata yang terisolasi. Ini adalah perilaku hiperkoreksi LMC berlebihan. And then style in non-Western societies. Westernization is a Western perspective concept that developed in non-Western societies. It occurs when non-Western societies come under Western influence or adopt Western culture in various fields. This indirectly affects the mindset and culture structure of a nation. People in the West who are more individualistic tend to follow personal success over group achievement and have a greater need for self-esteem. Gaya dalam masyarakat non-Barat. Westernisasi merupakan konsep perspektif Barat yang berkembang di masyarakat non-Barat. Itu terjadi ketika masyarakat non-Barat berada di bawah pengaruh Barat atau mengadopsi budaya Barat di berbagai bidangnya. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan struktur budaya suatu bangsa. Orang-orang di Barat yang lebih individualistis cenderung lebih menghargai kesuksesan pribadi daripada kelompok prestasi dan memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk harga diri. Register. Others use the term register more narrowly to describe the specific vocabulary associated with different occupational groups. Register, on the other hand, when they are distinguished from style, tend to be associated with particular groups of people or sometimes specific situations of use. The term register here describes the language of group of people with common interests or jobs, or the language use situation associated with such groups. Daftar. Yang lain menggunakan istilah daftar lebih sempit untuk menggambarkan spesifik kosakata yang terkait dengan kelompok pekerja yang berbeda. Register di sisi lain, ketika dibedakan dari gaya, cenderung dikaitkan dengan kelompok orang tertentu atau kadang-kadang situasi penggunaan tertentu. Istilah register di sini menggambarkan bahasa sekelompok orang dengan minat atau pekerjaan yang sama, atau bahasa yang digunakan dalam situasi terkait dengan kelompok semacam itu. Okay, thank you for your appreciation. I think this is sufficient explanation for our groups. Hope it is clear and easy to understand. More or less, we apologize, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.